عوام آگے میڈم روزی بڑی مشکل سے پیدا کرتی ہے، اگر اس سے لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر گھروں میں فاقے پڑ جائیں گے۔ نہ اسمارٹ ڈاؤن لگے اور نہ کچھ ہو، یہ جب اس کی خبر ہی آتی ہے تو بازار میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ آسانی کرے، بد دعا کریں ہمارے ملک کے لیے جو بہتری ہو اللہ وہ۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ان کو فائدہ بھی ہے۔ آپ فیول کنزمپشن دیکھ لیں، گاڑی اب نکلتی ہے آپ کی 2 ٹائم نکلتی ہے۔ اگر پیٹرول کی پرائس وہ کہ ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم نے انکریز نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان جیا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں NK نیوز USA۔ جناب، آج ہم پھر اس ٹائم موجود ہیں کینٹ بازار ایبٹ آباد میں، اور ہم آپ کے ساتھ جانیں گے آپ کی رائے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ملکی حالات جس طرف کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا عوام کو پہلے سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا وہ اپنے حالات و واقعات میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ ہم جانیں گے اور بنیں گے آپ کی آواز۔ تو چلتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں کہ آپ اسمارٹ کریک ڈاؤن کے بارے میں کیا اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے۔ اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ سے خبریں گردش کر رہی ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، جس میں یعنی کہ کچھ دنوں کے لیے ہم بند کریں گے سارا کچھ۔ حکومت اس طرح کی کوئی اگر لائے عمل کر لیتی ہے تو آپ اپنے یہ جو ریڈی ہے اس کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے جی، اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ پھر مشکل ہوگی سب کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ جی۔ اچھا، یہ کیا آپ یہی لگاتے ہیں، کنو ہی لگاتے ہیں، موسم کا جو فروٹ ہوتا ہے؟ جو موسم کا آتا ہے، کینو ہو گیا، مالٹے، کچھ بھی آ جائے تو منڈی میں سستا ملتا ہے۔ تو ریگولر دن کی آپ کی دہاڑی کتنی ہو جاتی ہے اندازاً؟ ہو جاتی ہے 1500 2000۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی کچھ ٹائم کے لیے 15 دن تک، اگر مزید اس کی نیوز آ جاتی ہے تو آپ کے کام پر یہ برا امپیکٹ ڈالے گا ظاہر ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پورے دن کی آپ کی پھر ارننگ کہاں سے ہوگی؟ حکومت کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہی میسج ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے جی، نہیں لگنا چاہیے لاک ڈاؤن۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ بھی ہے اور تھوڑے کہا جاتا ہے کہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دونوں طرف ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں یہ ہے کہ چونکہ عوام بھی اپنی اس صورتحال جو کہ آج کل اکنامیکلی مشکلات کا دوچار ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ان کو فائدہ بھی ہے۔ آپ فیول کنزمپشن دیکھ لیں، گاڑی اب نکلتی ہے آپ کی 2 ٹائم نکلتی ہے۔ اگر پیٹرول کی پرائس وہ کہ ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم نے انکریز نہیں کرنی، لیکن ادھر سے گورنمنٹ بھی کافی مشکل میں دباؤ ہے اس کے اوپر۔ اس وجہ سے عوام اگر کوآپریٹ کریں تو دونوں طرف سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کاروباری چلیے، اگر آپ اس طرف سے دیکھتے ہیں، اسکولز میں آن لائن کام ہو جاتا ہے، آفیسز میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ عوام کو اگر اچھا دیکھا جائے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تو ایک طرح سے کوآپریشن اپنے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی، کیونکہ ایسی سچویشن ہے۔ اب کرونا کے زمانے میں بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اس میں سے بھی ہماری قوم بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے طریقے سے نکلا۔ اچھا کامیاب سر، ہو گئی۔ میں آپ کی بات جی تھوڑی اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عوام، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پاکستانی عوام جس میں آپ ہم سب شامل ہوتے ہیں، تو ہر قسم کا طبقہ اس سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب قسم کے لوگ ایک ہی ٹیمپرامنٹ سے اس میں کوآپریٹ کر پائیں گے؟ ایسا نہیں لگتا؟ ٹیمپرامنٹ تو مختلف ہوتا ہے۔ مزدور لوگ ہیں بیچارے، ان کی مزدوری سفر ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے ایسا لیبر ہوتا ہے نا، تو لیبر کا کام ذرا سفر کر جاتا ہے، انہوں نے نکلنا، لیکن پھر بھی ان کو جو کام اس طرح کا کنسٹرکشن کا ہو گیا، اس طرح کا ہو گیا، اس میں تو چلیے وہ تو جاری رکھ سکتے ہیں کام۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گاڑیاں ٹرانسپورٹ کرنا، مثال کے طور دودھ والے ہو گئے، یہ لوگوں کے، انہوں نے جیسے ابھی کہا ہے کہ ہم دودھ ایک ٹائم کا لائیں گے، تو وہ بھی ایک طرح سے میں نے ان سے پوچھا بھی، ایک دودھ والے سے، انہوں نے کہا نہیں، ہم چونکہ اب دودھ لا کر اسٹور کر لیتے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں۔ مینیج کرنے میں ماشاءاللہ ہماری قوم بڑی ذہین ہے، بہت اچھی ہے، بہت ذہین ہے۔ تو انہوں نے مجھے جیسے بتایا تو میں نے کہا ویل اینڈ گڈ، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کہا ہے کہ ہم 2 ٹائم کا دودھ لا کر ہم سیو کر لیتے ہیں، فریزروں میں بھر لیتے ہیں، کیونکہ سچویشن مشکل ہے، تو میں سوچتا ہوں پاکستانی قوم مبارکباد کے مستحق ہے، جس کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہے، ذہین بھی ہے ماشاءاللہ، اور سمجھتے بھی ہیں حالات تو کو۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان شارٹ کہ ہم اس قسم کی اگر سچویشن بنتی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تو ہم اس سے باہر نکل جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ نکلیں گے، لیکن کوآپریٹ کرنے، کیونکہ ملک کو بھی، اور ملک کا دیکھیں، ملک ہم ہیں اور ہم ملک ہیں۔ عوام آگے میڈم روزی بڑی مشکل سے پیدا کرتی ہے، اگر اس سے لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر گھروں میں فاقے پڑ جائیں گے۔ پریشانی والی بات ہے، بہت بڑی پریشانی۔ اچھی خبر نہیں جی، بری بات ہے۔ عوام آگے غریب لوگ ہیں، مگر مزدوری کاروبار بازار میں نہیں کریں گے تو پھر پریشانی والی بات ہے جی۔ بس یہ حکومت کو سوچنا چاہیے جی، عوام لاک ڈاؤن کر کے گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتی، غریب لوگ ہیں سارے، ہر کوئی امیر تو نہیں، روزی کی تلاش میں تو نکلنا پڑتا، لوگ برداشت تو نہیں کریں گے اس طرح۔ اس کے لیے حکومت کو کوئی سوچنا پڑے گا جی اس کام میں۔ عوام کو تو پھر روٹی تو کھانی ہے، عوام نے روٹی بغیر تو کوئی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو کیا کہیں ہم اس پہ کوئی نہیں کہہ سکتے۔ کاروبار پر اس کا اثرات اتنا ہوگا کہ جس طرح آپ نے ایک بم پھینک دی ہے۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں، دکانیں کھلیں گی تو ہم کام کریں گے، لوگ آئیں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ نہ اسمارٹ ڈاؤن لگے اور نہ کچھ ہو، یہ جب اس کی خبر ہی آتی ہے تو بازار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم اپنے
DC साहब AC साहब से गुजारिश करते हैं कि एबटाबाद को इस चीज़ से बचाया जाए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा शहर है और कोई रोज़गार यहाँ पे नहीं है। तो अभी खबर ही शुरू हुई है तो बाज़ार में काम नहीं, जब लग जाएगा तो लोग भूखे मरेंगे। तो लिहाजा ये आपसे गुजारिश है, कुछ टाइम के लिए, कुछ इसके लिए इसको ज़रा सा थोड़ा सा डिले करें, बाकी हम लोग स्टेबल हो जाएं। पहले रमज़ान था, फिर बच्चों की फ़ीसें, फिर महंगाइयाँ आपके सामने हैं। लिहाजा आपसे हम गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन के बारे में तो क्या समझते हैं जी, तो क्या समझते हैं कि एबटाबाद में जैसे पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ पर फिर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 15 तारीख तक दोबारा से लॉकडाउन का सिलसिला रहेगा, तो एबटाबाद को भी कंसिडर करते हैं कि होना चाहिए यहाँ मैं पे? कहता हूँ जी टाइमिंग दें ना, टाइमिंग पे गाहक भी आए, कोई ऐसा टाइम दे दें जो बेहतर समझते हैं, उस टाइम में बंद करें, उस टाइम में खोलें, टाइम पे बंद हो। पक्का लॉकडाउन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पक्का लॉकडाउन आवाम भी मेरे ख्याल से इस पे नहीं, पक्का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बाजार खुले, कुछ टाइम खुले, आए लोग भी आए, थोड़ी सी खरीदारी करें, जिस तरह भी हो। पक्के के हक में हम नहीं है, पक्का एक बम्प है। जी। तो मेरी ये गुजारिश है कि टाइमिंग हो जाए, 9 से 5 होती है, 3 से 5 होती है, कुछ 4, 5, 6 घंटे बिजनेस को दें कि पक्का बाजार बंद ना करें, क्योंकि लोगों के चूल्हे बिल्कुल ही बंद हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दोबारा से फिर न्यूज़ में ये बातें गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं कि दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन ऑन होने वाला, किस नुक्ते नजर से देखते हैं इसको? स्मार्ट लॉन्ग जो है, पहले भी आवाम पिसी हुई है महंगाई के दौर से, ऊपर ये एक तो बच्चों का ये स्कूल का जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है तालीम निज़ाम, बच्चे से नहीं पढ़ रहे, और 3 दिन अगर हफ्ते में जाएंगे वो क्या पढ़ेंगे, कारोबार जो मुतासर हो रहे हैं, आवाम के हर मुश्किल हो रही है। स्मार्ट लॉन्ग को ऊपर से कर रहे हैं तो और परेशानी आएंगी। तो अभी अवाम के जो तासुरात हैं वो मुझे कुछ मिले जुले लगते हैं। जाहिर है मैं और आप अवाम से अलग तो नहीं है, आप ये समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा से पंजाब में जैसे खबरें आ रही हैं यहाँ पर भी लागू हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हर एक आदमी से मिलता जुलता हूँ, हर एक आदमी ये बोलता है कि आगे हालात क्या हैं, लोग पिसे हुए हैं महंगाई के साथ से, इतनी गुर्बत है, बेरोजगारी है, ऊपर से स्मार्ट लॉन्ग क्या करेंगे, और मुश्किल है। बिल्कुल जी हाँ, हाँ जी, कारोबारी तबके के लिए भी, और जो लोग तो और परेशान है, और जो छोटे रेडी वगैरह या दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए बहुत परेशान है। ये चाहे वो ड्राइवर तक है, सुजुकी वाले हैं, कारोबारी हैं, रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सबके लिए परेशानी है। जो है बात के सामने ही है, देख नहीं कारोबार भी दूसरा तीसरा भी अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी प्रेशर। नहीं कर सकती जी, नहीं कर सकती, कारोबार ही है और मसले मसाइल बहुत हैं, खासकर हमारे KP में। आम हालात में भी कारोबार काफी मुतासिर होता है। जाहिर है रमजान गुजरा है, ईद गुजरी है, उसके बाद अभी शादियों का सीजन भी आया हुआ है जहाँ पर खुशियां हैं, उन्हीं के साथ साथ ये मुल्की हालात भी चल रहे हैं। किस नजर से देखते हैं, अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है, ज्यादा होते हैं, जो भी है, अपनी राय का इजहार कैसे करते हैं? जाता है ना जी, वो गरीब भी जाएगा, सरमायादार पे तो नहीं आता। ठीक है ना जी, तो अल्लाह आसानी करे, बददुआ करे हमारे मुल्क के लिए, जो बेहतरी वाला वो जी बिल्कुल ऐसा अता करे। स्कूलों के जो हालात बने हैं वो भी अभी आपके सामने ही है। फिर दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस आते हुए मौसूल हो रहे हैं कि 15 तक फिर बंद करें, तो आप क्या समझते हैं एबटाबाद इसका प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा? ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता, लेकिन बात ये है कि जो जिस तरह कहेंगे उस तरह तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, ठीक करना है। तो पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि पूरे दिन के लिए लॉकडाउन बेहतर है? अब कारोबारी नुक्ता नजर से भी छोटी बड़ी जितनी भी दुकानें, जाहिर है कारोबार तो हर किसी का सफर करता है, या टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको करना चाहिए? देखिए ये इन्होंने किसी से नहीं पूछना, जो करना है इन्होंने ही करना है, जो भी करेगी हमें आमीन करनी पड़ेगी, आमीन करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है। हालात इस तरह के है कि ये इस तरह मतलब है कि गुजारा मुश्किल है। जी जी, तो कोरोना के मद्दे मुकाबिल तो ये बहुत है, क्योंकि उसमें तो देखें सेहत इंसान की बहुत जरूरी है, उसमें तो हालात आए थे। आप ये समझते हैं कि कोरोना जैसा ही लॉकडाउन इसमें होना चाहिए या कुछ रिलैक्सेशन का माहौल होना चाहिए? बात वही मैंने पहले आपको कही है, जो वो ये कहेंगे वही जो होगा, वहाँ से वही होगा, notification हमारी नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल जिस तरह भी हम कहेंगे। मुख्तसर क्या है, लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों की राय या हमारी राय अहमियत रखती है, उसके बस मुताबिक ही करना चाहिए? हमारा ख्याल गोल मिलकर रहना। जी जी, गवर्नमेंट ठीक को है ना जी, करना चाहिए। हम तो कुछ भी कहते हैं वो तो नहीं मान रहे। अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है दोबारा तो क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी? अवाम किस चीज से गुजरेगी, या आपकी क्या राय? अवाम इस स्मार्ट डाउन का तहम्मुल नहीं कर लेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर कारोबार नहीं चलेगा लोगों का, और फिर इसकी वजह से मईशत भी रुक जाएगा। ऑब्वियसली हमारा मुल्क जो है ना वो एक गरीब मुल्क है,
और अगर लॉकडाउन भी लग जाएगा तो ये अवाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसके साथ साथ हुकूमत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अभी जैसे देखिए स्कूल पहले से ऑलरेडी बंद चल रहे हैं, बच्चों की तातीलात चल रही हैं स्कूल की, इसी मुल्की हालात के पेश नज़र, तो अब अगर मजीद 15 दिन तक जैसे कि खबरें आ रही हैं, न्यूज़ में पता चल रहा है कि मजीद आगे पंजाब से अनाउंसमेंट्स होना शुरू हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि फिर दोबारा से बच्चों को दोबारा एक मोमेंटम बना था कि मंडे को ऑन हो जाएगा, अब फिर से बंद होने की खबरें आ रही हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? इसकी पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी। ऑलरेडी जब मोमेंटम बना हुआ होता है, दरमियान में छुट्टियाँ हो जाती है, तो इनकी जो एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई जो है वो रुक जाती है। फिर वो इस तरीके से जो है ना अपने पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाई मुकम्मल होने के लिए दौरानिया होना चाहिए। छुट्टी है तो छुट्टी के साथ वो नहीं होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर स्कूल खुले हुए होते हैं, पाकिस्तान में तो हालात इस तरह नहीं है जिस तरह और ममालिक में है। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हालात ठीक ही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का हालात ठीक है। स्कूल भी खुला रहना चाहिए और बाजार भी खुला रहना तो अब चाहिए। एबटाबाद तो नाजुक जगहों पे आता है ना, सेंसिटिव एरिया कंसिडर होता है, तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब के साथ साथ एबटाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद जो है ना काफ़ी सिक्योर जगह है और मैं तो नहीं चाहता कि पंजाब की बजाय एबटाबाद में भी लॉकडाउन लग जाए। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर न लग जाए तो अच्छी बात होगी। बाकी हुकूमत का काम है, वो अच्छे तरीके से समझ रहे कि क्या करना है। और आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इन केस लॉकडाउन लग जाता है, जो कि हम सब नहीं चाहते ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आवाम नॉर्मल लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत मुश्किलात बढ़ेगा, महंगाई आएगी, तहम्मुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा गरीब मुल्क चलता है, वो भी बंद हो जाएगा तो क्या खाएगा, कहाँ से लेकर आएगा। आवाम की राय हमने जानी और हम थे आज मेन बाज़ार एबटाबाद में। यहाँ पर मेरी तरह ख्यालात इजहार कर रहे थे, ख्यालात का इजहार कर रहे थे लोग, और हमसे यही बात कह रहे थे कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन ऑन हो जाता है तो आवाम शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सवाल इस चीज़ का नहीं पैदा होता कि हम और आवाम इस चीज़ से कैसे निकलेगी। किसी भी किस्म की सूरत हाल जब बनती है तो आवाम उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई हल मिल बैठकर तलाश कर ही लेते हैं। सवाल इस चीज़ का पैदा होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो हम आपस का सब्र व तहम्मुल किस तरह से मेंटेन करेंगे। और मेरी अपने चैनल के थ्रू आपको यही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं और आप इस सूरत हाल से गुजरते हैं तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए अपने टेम्परामेंट्स को बराबर रखें, हुकूमत के साथ जो भी ताउन हो सके वो करें, और आपस का जो जाविया है जिसमें प्यार, मोहब्बत और अमन भाईचारा शामिल है उसको भी अपने हाथ से ना जाने दें। फ़िलहाल मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ एनके न्यूज़ की पूरी टीम, एनके न्यूज़ यूएसए को फिलवक्त के लिए बाज़ार से दीजिए इजाज़त। फिर किसी जगह पे दोबारा आपकी राय जानने के लिए हम आएंगे अपने माइक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।